नरभेराम कंपानी दलाल साजिला संवाद खबर कागज दलाल साजी लेखिला लोकों विरोध रे एते दलाली जे निजर दलाली को लुचाई पारिला नहीं। आज निजे संवाद खबर कागज प्रमाण करिदेला जे मु केते बड़ो दलाली दलाली दौड़े समाज खबर कागज मध्य पछरे नहीं आग पछ होई नरभेराम कंपानी करुछंती दलाली। लज्जा लागिबा दरकार संवाद खबर कागजर मुखियांकु लज्जा लागिबा दरकार समाज खबर कागजर मुखियांकु। कुहा जाय मीडिया देशर चतुर्थ स्तंभ किंतु चतुर्थ स्तंभ कम दलाली और जन विरोधी बेसी लागुछंती एही दुई मीडिया। आज संवाद समाज रो दलाल पणिया को पूरा एक्सपोज करबा वीडियो लंबा हेई पारे आपण को अनुरोध भिडियोटी संपूर्ण देखंतु नचेत जानी पारिबेनी असल कथाटा कोन। घटना एया जे केन्दुझर जिला जोड़ा ब्लॉक तथा बड़बिल तहसील अंतर्गत टंटो ग्राम रे नरभेराम पावर एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ग्राइंडिंग और 2MTPA आयरनर और प्लेट प्लांट स्थापन पाई प्राइवेट जमी अधिग्रहण निमंते शनिवार स्थानीय भद्रासाई ग्राम पंचायत कार्यालय रे एक ग्राम सभा अनुष्ठित होइथिला। सही ग्राम सभा नरभेराम कंपानी को लोक जोरदार विरोध करथिले। मोट 60 जन मतामत देइथिले। एथिरु 50 जन कंपानी विरोध रे और मात्र 10 जन कंपानी सपक्ष रे मतामत देइथिले। जहार वीडियो प्रूफ आम पाखरे अछि आगकू देखेबू हेले संवाद खबर कागज गंजे टाणी लेखिला लोके ग्राम सभा को समर्थन कले। समाज खबर कागज मद पी लेखिला किछि लोक विरोध करुछंती ग्राम सभा को। देखंतु समाज और संवाद रो केमिति दलाल पणिया। सूत्ररु खबर मिलुछि जे एही दुई दलाल खबर कागज रो गुलाम रिपोर्टर ग्राम सभा स्थल को जाई नहांती। एठारे प्रश्न उठे रिपोर्ट पाइले केउठू नरभेराम कंपानी देइनी तो ना लोकल रिपोर्टर बा गुलाम रिपोर्टर नरभेराम ऑफिस रु टंका सहित रिपोर्ट भी नहीं आसीछि। आसंतु से वीडियो आगो देखिबा जो ग्राम सभा रे टंटोवासी माने नरभेराम मुहरे गोइठा मारी ताकू विदा करूछंती। जगह जमी जमु नहीं आएगा और कंपनी संगे विरोध अच्छे राम मुंडा मो कंपनी को सपोर्ट करबी नहीं आ जमी फमी किसी देबु नहीं मो विरोध कर वरना दस नेता मुंडा मो कंपनी को विरोध करके जगह जमी देबु ना हला जमुना मुंडा बसने टंटो हला हम गाँला टंटो मो विरोध कर कंपनी टंटो बासिंदा आमे जगह जमी छाड़ू नहीं कंपनी को विरोध कर किना बोले होला होची सुपरमनी मुंडा आमे जगह जमी छाड़ीबुनी आमे छपिला को ये पूरी बुलेट मुंडा मो कंपनी को विरोध कर महंगा सोशल मुंडा कंपनी को विरोध कर दे महंगा कराई देबी कला पसंद के लिए सादर मुंडा मुई विरोध करछि कंपनी को ना अच्छे मंगल मुंडा मो कंपनी को विरोध करछि। मोर नाम गोविंद मुंडा मोर बापा नाम राजकिशोर मुंडा बस मोर एक व्यवहार अच्छी मोर गाँ भितरे प्लाट नो माने अपन माने बुझे मु तो पाठ नहीं पड़ी बस तो मोर व्यवहार मतलब मोर गाँव रे नो बस मुई एतकी चाहे। जय हिंद। टंटो ग्रामवासी वृंद तथा जो प्रजा मानकर जमी जगह जाऊँचे से आसिक मत व्यक्त रखिले। बर्तमान मुझे अनुरोध करी नरभेराम पावर प्लांट रो जो रिप्रेजेंटेटिव अच्छा से जो जनसाधारण मानकर टिके रुहंतु आज्ञा लोक अच्छा बासिंदा होची टंटो पंचायत होची बदरासाई मो कहूची माइस चलला पलाटा बसिला हमको माने काम पाइले नहीं से माने चाकरी करी पड़ीछन छिने मुमा लोक केते सेमान को पसिली आउ बाम बाणजी बण जगह असंती से माने भी मुनी देखुची दुखरे सुखरे खाइबा पीवा रे हेले छोट छोट छोटी मोर बाणजी बण जाऊ ना आउ
ସେଥି ଯୋଗୁଁରୁ କାମ ଦେଲା ସିନା ଆମେ ରାଜି ହେବୁ, ନଦେଲେ ତ କେମିତି ରାଜି ହେବୁ? ମା' ମାନେ ଏଇନା ତ ସମୟ ନାହିଁ ନା, ତ ମା' ମାନେ ଥିଲା ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ କରୁ ଆମେ ନା, ଆମର ସମୟ ନାହିଁ। ଛୁଆ ପିଲା ପଶିକି ଦେଲା ସିନା ଆମେ ଖାଇବୁ, ବାସ୍ ସେତିକି ରହିବୁ ଆମେ ଆଉ ଜାଗା ବସିକି ଆମେ ବସିକି ଦେବୁ ନା ଜମିବାଡ଼ିକୁ ଦେବୁ। ସୁକୁମୁଣ୍ଡା ମୋର ଟୋଟ ବାସିନ୍ଦା। ଆମର ଛୁଆ ପିଲା ଆମର ନାତି ପୁତି କେଉଁଠି ରହିବେ? ଆମେ ଜାଗାଟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ କ'ଣ ଆମେ ବାସିଯିବୁ ନା କ'ଣ? ଆମେ ସିନା କାଲିକି ପରଦିନ ଆମ ଟାଇମ୍ ହେଲା ମରିଯିବି, ମୋର ନାତି ନାତୁଣୀ ମାନେ କାହିଁ ଯିବେ? ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗ୍ରାମ ସେବା କରୁ କି ଯିଏ ବି ଯାହା ବି କରୁଛି, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ହେବ ସେଇ ଗାଁରେ କରିବା କଥା, କାହିଁ ବାହାର କରୁଛି? ଏଠି କ'ଣ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ତାକୁ ଜାଗା ଦଉନି, ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ତ ସେମିତି କରାଯାଇଛି। ଏତେ ବର୍ଷରୁ ଆମେ ମୋର 65 ବର୍ଷ ହେଲାନି, ମୁଁ ଦେଖିଛି କୌଣସି ମାଇନ୍ସରେ ସେ ବଢ଼ିଆ କରାଯାଏନି। ଗାଁ ବାଲାକୁ ଯଦି ତାର ମାଇନ୍ସ ହେଉଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବ, ଗାଁ ବାଲା ସାଙ୍ଗରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିବ, ତାରପରେ ନେବ ନା। ଆଉ କ'ଣ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରିକରି କ'ଣ କାମ କରୁଛି? ଆମ ଗାଁରେ ଆମର ଛୁଆ ପିଲା ବସିଯିବେ ନାହିଁ, ଏଭଳିଆ କାହିଁ କରୁଛି? କମ୍ପାନୀ ଆସୁ, କମ୍ପାନୀ ସାଙ୍ଗରେ ତାର କମ୍ପାନୀ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଇଏ ଆଜି ଚାକିରି କରୁଛି, କାଲି ପଢ଼େଇବ, କାକେ ଧରିବ ଆମେ? ସେ ସବୁ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଆମେ କମ୍ପାନୀ ସାଙ୍ଗରେ ଲେଖା ପଢ଼ି କରିବୁ, ଯଦି ଆମର ରାଜି ହେବ ଦେବୁ, ନାଇଁ ଆସିଲେ ନାଇଁ ଦେବୁ, ସରିଲା କାମ। ମୋର ଏତିକି କରୁଛି। କମ୍ପାନୀକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି। କି ନା କହିଲା? ମୁଁ ଟଣ୍ଟ ବସିନ୍ଦା ମକମଣ୍ଡା ବୁଝି ମୁଁ କମ୍ପାନୀକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି। ଟଣ୍ଟ ବସିନ୍ଦା ମିଲନ ମୁଣ୍ଡା କମ୍ପାନୀକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି। ଜଗରମୁଣ୍ଡା କହୁଥିଲେ ଟଣ୍ଟ ବସିନ୍ଦା କମ୍ପାନୀ ପାଣ୍ଡମୁଣ୍ଡା କହୁଥିଲି କମ୍ପାନୀକୁ ବିରୋଧ କରିକି ଜାଗା ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି, କମ୍ପାନୀ ଚାକିରି ଦେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୁଡ଼ା କହୁଛି ଟଣ୍ଟ ବାସିନ୍ଦା ଜାଗା ଦେବୁନି, ଜମି ଦେବୁନି, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବସାଇତେ ଦେବୁନି, ବିରୋଧ କରୁଛି। ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ମୁନା ମୁଣ୍ଡା, ଟଣ୍ଟ ବାସିନ୍ଦା। ମୁଁ ଜାଗା ଜମି ଦେଇପାରିବିନି, ଆମକୁ ତ କମ୍ପାନୀ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ, କାମ କମ୍ପାନୀ ଦେଇଛି ନାହିଁ। ଆମର ବାପା ମାନେ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରି ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେ, ଆମର ଛୁଆମାନଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ସେଣ୍ଟର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ଡେକଉଛି, ଆମେ ଜାଗା ଜମି ଦେଇପାରୁନି, କମ୍ପାନୀକି ବିରୋଧ କଲି। ଜମି ଜାଗା ଯାଉଛି, ଆମ କ୍ଷତି କରିପାରୁନି, ଆମେ କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧ କରୁ। ବସବାସ କରୁ ମୁକୁନ୍ଦ ମହାକୁଡ଼ ଆମର କିଛି ଏରିଆରେ ହେଇତେ ନାଇଁ, କାକି କାମ ଦାମ ଦେଇତେ ନାଇଁ। ବସ୍ ହେଉଛି ରାଜେଶ ମୁଣ୍ଡା। ଆମର ମାଇନ୍ସ ସର୍ଜି କରି ଜାଗା ଅଛି ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ଏକର ଯେଉଁ ମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି, ମାନେ ଆମର ଯଦି 5 ଏକର କେତେ ଆମର ଜାଗା, ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିବୁ? ସେଥି ଯୋଗୁଁରେ ଆମେ ଜାଗା ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ସେ ଆମେ 5 ଏକର ଜାଗା ବି ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆଉ ବାଗାଟା ବଢ଼ିକୁ ଦେବୁ। ତ ଗ୍ରାମବାସୀ କରୁଛି ପଶ୍ଚିମଗୁଡ଼ା କମ୍ପାନୀକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି। ସଞ୍ଜୀବ ମୁଣ୍ଡା କେଣ୍ଡାମ କମ୍ପାନୀକୁ ମୁଁ ବିରୋଧ କରୁଛି। ଚେରାଜ ମୁଣ୍ଡା, ଟଣ୍ଟ ବାସିନ୍ଦା, ମୁଁ କମ୍ପାନୀକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି। ମୁଣ୍ଡା କହୁଛେ ଆଉ ଟଣ୍ଟ ବାସିନ୍ଦା, ମୁଁ ଏହା ବିରୋଧ ରଖିଛି। ଟଣ୍ଟ ବାସିନ୍ଦା कंपनी को हमें जगह देवन प्लांट भी बना करके देवन कि जगह भी देवन मोर जगह जमीन देमो नहीं हम विरोध रहिमो मो ना होची चरण मुंडा फॉरेस्टल को जगह जमीन देमो नहीं आ प्लांट बनाए के में देमो नहीं कंपनी को हमें विरोध करू छु सुने मुंडा हमें नहीं देमो कंपनी के विरोध करू हमें जमीन देमी परमु मैं नहीं आउ जुआगा हमर एटी ने जन्म करूछु आउ एटी पड़ेमु जुआगा के केटी ले कर जिमु
मोर नाम लिली मुंडा आमे जागा देमु नाही कंपनी को विरोध करूछु श्यामड़ा पंडर बासिंदा ये आम जगह देवनी कि प्लांट बने देवनी आम बहुत हईराण सुमा मुंडा कहूचे आमे जागा नाही देमु विरोध करू ହେଉଛି ବୁଦ୍ରାମ ମୁଣ୍ଡା ଫରେଷ୍ଟକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି ମୁଣ୍ଡା ଟଣ୍ଟ ବାସିନ୍ଦା ଆଉ ଆମର ଜାଗା ଜାଗା ଜମି ବିକ୍ରି କରମୁ ନାହିଁ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାଙ୍କୁ କିଛି କହିବେ ତାଙ୍କର ରାଜି ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ନହେଲେ ଆମର ସମାଧାନ କରିବା 9 ଜଣ ଅଭିଯୋଗ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ରାଜି ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ମତାମତ ରଖନ୍ତୁ ନହେଲେ ଶେଷ କରିବା କହି ରଖୁଛି ମୁଁ ରାଜି ନାହିଁ ଆମ ରାଜି ନାହିଁ ରାଜି ହଉଥିଲେ ଯାର ଯଦି ଜାଗା ଜମି ଛାଡ଼ ବୋଲେ ତୁମର ଜାଗା ରାଜି ନାହିଁ ଆମର ଜାଗା ନାହିଁ ଜାଗା ଜମି ଛାଡ଼ବାର ନାହିଁ ତୁମର ଜାଗା ତୁମେ ଆମର ଟୋଟ ଏରିଆରେ ନାହିଁ ଆମେ ଜାଗା ଜମି ଛାଡ଼ବାର ନାହିଁ ये हूँ कारण ये ग्राम सभार उद्देश्य ही हूँ कि आपण सहमति नापी ही आम आसीचु जदि आपण मैंने राजी हे आम आगेबू आप राजी न हे आगेबुनि तो से हाँ तो आप बसतु आम शुणिलु आपण माने देखिले लोक तो सबू जगह छाड़ीमु नहीं कंपनी को विरोध करूछु बोली कहिले हेले एक चोर सड़ा कौ आधार रे लिखिले जे लोक समर्थन कले बोली एठी एया प्रमाण हेउछि जे कंपनी ठू लेखा सहित टंका मध्य आनी पेपर रे छापी देइछंती जदि कंपनी लेखा देइछि एठारे प्रश्न उठे जाल ग्राम सभार कागज पत्र करी ग्राम सभा को पारित करी देई नहांती तो ग्राम सभार घटना स्थल रे सकाळ खबर कागजर रिपोर्टर जाइथिले एवं प्रमेय खबर कागजर रिपोर्टर मध्य जाइथिले एमानंकर लेखा देखंतु एमाने केमिति लेखुछंती एवं एई चोर सळा केमिति लेखिछंती सकाळ खबर कागज लेखिला नरभेराम पावार को भूमिहीन विरोध मोट समुदाय 64 जनक मध्यरु 60 जन प्रकल्प को विरोध करिथिबा बेले 4 जन समर्थन देइछंती प्रमेय खबर कागज लेखिला नरभेराम कंपनीर ग्राम सभा को तीव्र विरोध भिटा माटी देबु नाही कहिले टेंट भासी तळे लेखिला 59 जन विरोध करुथिबा बेले मात्र 5 जन कंपनी क्षरे निजर मतामत देइथिले से क्षेत्र में दलाल संवाद खबर कागजर गुलाम रिपोर्टर लेखिले हेडलाइन नरभेराम ग्राम सभा को समर्थन तले लेखिला कारखाना पाई जमी देवाकू अधिकांश जमी मालिक सहमति प्रकाश करे जोटा कि डाहा मिछ आपण वीडियो प्रूफ रे जमी मालिकंकर मतामत देखि सारिछंती सही भली दलाल समाज खबर कागज मध्य छापी लौह प्लेट कारखाना स्थापना पाई ग्राम सभा तळे लेखिला किछि लोक विरोध करूछंती किंतु एठारे अधिकांश लोक विरोध करूथिले संवाद निजको नंबर 1 पेपर कहउथिबा बेले समाज निजको बहुत पुराना कहउछि निजको लज्जा लागिबा दरकार संवाद समाज रो मुखिया मानंकु छी 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 टंका खाई एते बड़ जन विरोधी लेखुछ आदिवासी समाज को अनुरोध करी एही दलाल मीडिया रो गुलाम रिपोर्टर मानक जदि देखुछंती ताहले एरिया रे पूरे दियंतु नाही बाकी आपनकर राय कमेंट माध्यम रे निश्चय दियंतु।